बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी नेमतें अता की हैं, मगर हम लोग इन नेमतों की कदर नहीं करते, बल्कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में अक्सर औक़ात ज़ाया करते रहते हैं, जिससे घर में बेबरकती आ जाती है। लिहाजा हमें रिज़्क़ की कदर करनी चाहिए और किसी भी चीज़ को ज़ाया नहीं करना चाहिए। रमज़ानुल मुबारक के महीने में हमारे दस्तरख़्वान सज जाते हैं और हर कोई वो चीज़ें भी रमज़ान में खाता है जो कि गैर रमज़ान में उसको मैसर नहीं होती। हदीस पाक का मफ़हूम है, इस महीने में मोमिन के लिए रिज़्क़ को बढ़ा दिया जाता है। इस महीने में अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि इफ्तारी के वक्त की रोटी को सहरी में खा लिया जाता है, या फिर सहरी के वक्त की बासी रोटी को इफ्तार के वक्त खा लिया जाता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। अक्सर लोग तो बासी रोटी को छान बूरे में शामिल कर देते हैं या फिर फेंक देते हैं। जो लोग रमज़ान में बासी रोटी को फेंकते नहीं हैं बल्कि खा लेते हैं, उनको क्या हैरान कर देने वाले फ़वाइद हासिल होते हैं। आज की वीडियो में आपको बताएंगे। ये फ़वाइद ऐसे हैं कि जिनके बारे में जानने के बाद वो लोग भी बासी रोटी खाने को तरजीह देने लगेंगे जो बासी रोटी को फेंक देते हैं या बेच देते हैं। बासी रोटी के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है, ये भी आपको बताएंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई अहम बात आपसे मिस ना हो जाए। नाजरीन, हम आपको रमज़ान में बासी रोटी खाने के हैरान कुन फ़वाइद के बारे में भी बताएंगे कि बासी रोटी के इस्तेमाल से आपको क्या क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको बासी रोटी के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बताते हैं। याद रहे कि बासी रोटी का इस्तेमाल हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित है। हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, हमारे पास हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और पूछा कि क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? मैंने कहा नहीं, अलबत्ता बासी रोटी और सिरका है। फरमाया कि इसे ले आओ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, वो घर कभी गरीब नहीं होगा जिसमें सिरका मौजूद है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बासी रोटी सिरके के साथ तनावुल फरमाई। सुबहान अल्लाह। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी की सादगी से गुजारी और अपनी उम्मत को भी सादगी का ही दर्स दिया। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि दो जहां के सरदार हैं, वो तो बासी रोटी भी तनावुल फरमा रहे हैं, लेकिन अगर हम अपने घरों के अंदर नज़र दौड़ाएं तो जिस तरीके से हमारे घरों में रोटी ज़ाया होती है वो सब जानते हैं। एक वक्त की अगर रोटी बच जाए तो इसको दूसरे वक्त खाना किसी को गवारा नहीं, और ये बची हुई रोटी बाज़ लोग तो संभाल कर छान भूरे वाले को दे देते हैं, लेकिन बाज़ लोग इसका भी ख्याल नहीं करते और इसको कूड़ा क्रिकेट में फेंक देते हैं, जो कि रिज़्क़ की सख्त बेअदबी है। हालांकि अगर रोटी बच जाए तो इस बासी रोटी को दूसरे वक्त में इस्तेमाल कर लिया जाए तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है, जैसा कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बासी रोटी इस्तेमाल करना हदीस से साबित है। इसीलिए हमें चाहिए कि बासी रोटी को सुन्नत समझकर इस्तेमाल किया जाए। रमज़ान में भी इसका इस्तेमाल करें और गैर रमज़ान में भी आप इसका इस्तेमाल करें। अलबत्ता इसका ख्याल रहे कि रोटी ख़राब ना हो गई हो। बासी रोटी खाने का नुकसान नहीं है, बल्कि इसके हैरान कर देने वाले फ़ायदे हैं। माहिरीन ग़िज़ाइयत के मुताबिक बासी रोटी एक महफूज और मुकम्मल ग़िज़ा है और सुबह के नाश्ते के लिए बेहतरीन इंतखाब है, और इसके बेशुमार फ़वाइद बयान किए गए हैं, लेकिन आम लोग इन फ़वाइद से वाकिफ़ नहीं हैं, जिसकी वजह से रोज़ाना टनों के हिसाब से बासी रोटी छान बुरे वालों के हाथों फ़रोख्त होती है। माहिरीन का कहना है कि अगर आप शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हैं और बीमारी की पेचीदगियों से बचना चाहते हैं तो बासी रोटी खाइए, क्योंकि बासी रोटी खाना इस सिलसिले में बहुत मुफीद है। सुबह का नाश्ता दूध और बासी रोटी से कीजिए, फिर आप देखेंगे कि आपकी शुगर कैसे कंट्रोल में रहती है। माहिरीन के मुताबिक बासी रोटी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी मुआविन है।
تاہم اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے ڈاکٹر کی تجویز کردہ ادویات بھی جاری رکھنی چاہیے۔ ماہرین غذائیت کے مطابق باسی روٹی میں گندم کے تمام تر خواص موجود ہوتے ہیں، مثلاً اس میں ریشہ ہوتا ہے اور بہت کم مقدار میں نمک اور مٹھاس بھی ہوتا ہے۔ وزن کو کم رکھنے اور خون میں شوگر کی مقدار کو کنٹرول رکھنے میں مددگار ہے۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کو چاہیے کہ وہ باسی روٹی کو توڑ کر 10 منٹ کے لیے ٹھنڈے دودھ میں رکھ دیں اور صبح ناشتے میں کھا لیں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ عمل کس طرح آپ کے دماغ اور جسم کو ٹھنڈا رکھتا ہے اور بلڈ پریشر کو نارمل کرتا ہے، تیزابیت کو کم کرتا ہے اور آپ کے بدن کو کس قدر غذائیت مہیا کرتا ہے۔ جو لوگ معدے کی تیزابیت سے پریشان ہیں اور قبض کی بیماری میں مبتلا ہیں، ان کے لیے باسی روٹی اور دودھ کا استعمال بہت ہی مفید ہے اور ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے مفید تر ہے۔ غذائی ماہرین کا خیال ہے کہ کاربوہائیڈریٹس پر مشتمل خوراک زیادہ کھانے سے شوگر اور بلڈ پریشر کے امراض لاحق ہو جاتے ہیں۔ پاکستانی کھانوں میں کاربوہائیڈریٹس زیادہ جبکہ پروٹین اور ریشہ کم ہوتا ہے۔ کاربوہائیڈریٹس پر مشتمل خوراک لینا، جسمانی محنت نہ کرنا اور سست زندگی گزارنے کے سبب پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد اس کا شکار ہو رہی ہے۔ اگر ہم کاربوہائیڈریٹس زیادہ لیتے ہیں تو ہمیں روزانہ ورزش ضرور کرنی چاہیے، یا پھر بہتر یہی ہے کہ کاربوہائیڈریٹس کو اپنی خوراک میں کم رکھنا چاہیے، اور باسی روٹی میں ریشے کی مقدار بن جانے کے سبب اس میں فوائد زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک بات یاد رہے کہ باسی روٹی کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت کی بچی ہوئی روٹی کو دوسرے وقت میں استعمال کر لیا جائے۔ زیادہ پرانی روٹی کھانا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ ایک وقت کی روٹی دوسرے وقت تک استعمال کے قابل ہوتی ہے۔ اس کو استعمال کرنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اس کے استعمال سے ایک تو آپ کو مذکورہ فوائد حاصل ہوں گے اور دوسرا اس میں رزق کی قدردانی بھی ہوگی۔ جب آپ رزق کی قدر کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں شامل ہوگا، اور اگر رزق کی قدر نہیں کرتے تو اس بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت تنبیہ کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور غربت و افلاس کا دور تھا، اور خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکینی اور غربت کو اپنے لیے چنا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو ان کے لیے پہاڑ بھی سونا بن جاتے، لیکن ہمارے نخرے ہی ختم نہیں ہوتے۔ ہمارے دسترخوانوں پر دسیوں بیسیوں چیزیں موجود ہوتی ہیں، اس کے باوجود ہم شکر ادا نہیں کرتے اور نہ ہی اللہ رب العزت کی نعمتوں کی قدر کرتے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ رزق کی قدردانی کریں، اس کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ آج کل تو ہمارے پاس سہولیات موجود ہیں، ایک وقت کی روٹی اگر بچ جائے تو اس کو فریج میں رکھا جا سکتا ہے اور اس کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے، بجائے اس کے اس کھانے کو ضائع کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی اور اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔